नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ जब्र अपडेट को आपण स्वागत जनाऊँ मु दिव्य। दर्शक बंधु ओडिशा पिला आज एक नुआ पुलिस चाकरी अपडेट नहीं आसी जो थे भैकेंसी आपर बहुत ही रही 1407 भैकेंसी आपण नोटिफिकेशन टी आसी जार नोटिफिकेशन टी आपको देखी और यही जब्र इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही आपर फुल नोटिफिकेशन टी केबे आसीबो जेहेतु आपर सर्ट नोटिफिकेशन टी आसी जाइए एवं परीक्षाटी किए कंडक्ट करिवो एवं कौन पोस्ट नियुक्ति आसूची ए ठू जेड आपण सहित आलोचना करी। तेबे खुशी खबर ओडिशा पुलिस एसआई पोस्ट को जो भाई और भौणी मैंने कि अपेक्षा करते फाइनाली से एक सर्ट नोटिफिकेशन टी ओडिशा यूनिफॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आज रिलीज करा जायछि। तेबे एथिरे पुओ झील समस्ते एप्लाई करि परिबे एवं जो मैंने कि ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल को अपेक्षा कर 4219 टी डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल केबे आसीबो बोली जानिया पई चाहउछंती आज वीडियो माध्यम रे ताकू मध्ये आपण सहित आलोचना करबी जे आपण केबे आसीबो। तेबे वीडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए डिटेल्स आपण माने ए टू जेड बुझी पारिबे एवं ओडिशा पुलिस को जो भाई और भौणी माने मध्ये अपेक्षा करछंती सेमानक पई मध्ये गुड न्यूज टी रहिछि। तेबे वीडियोटी आपण माने अनेक मात्रा रे शेयर करबे अन्य मानकू एवं जणाई देबे जे ओडिशा पुलिस रो शॉर्ट नोटिफिकेशन टी आसी जाइछि। एथरे आपण मानकर एसआई पोस्ट रे आर्म्ड रहिछि आपण मानकर असिस्टेंट जेलर एमती आपर 3 ରୁ 4टी आपर पदवी नियुक्ति आसी टोटाल पोस्ट मिसी आपर 1407 पोस्ट आपण रही। आसतु फुल नोटिफिकेशन टी देखि नेबा। यार फुल नोटिफिकेशन टी आपण माने देखि पारुचंती जे ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ यार जो शॉर्ट नोटिफिकेशन टी 1/4/2026 रे अर्थात डेट मध्ये आज देखि पारुचंती एवं ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ नुआ नोटिफिकेशन टी आपण मानको पई आसीची। तेबे पूर्वरु ए जो भैकेंसी आपण मानको पई आसीथिला परीक्षा मध्ये सरीथिला एवं परीक्षा रे घोटाला होइतिबा कारणरू परीक्षाटी संपूर्ण भाव में बातिल कर दिया जायतिला। तापरे ओडिशा रे समस्त यूनिफॉर्म सेवा पई एक आयोगटी गठन करा गला जार नाम हैला ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। तेबे सेथि पई ओडिशा पुलिस रे वर्तमान गुटे वर्ष पाखापाखि होइजो कोनोसी भी भैकेंसी आपण मानको पई आसी पारु नाही। तेबे ए जो ओडिशा यूनिफॉर्म सेवा आयोगटी गठन हो सारी तार चेयरमैन नियुक्ति हो सारी। बर्तमान प्रथम आपर ओडिशा एसआई परीक्षाटी आपण हम तापर आपर डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल को जो मैंने कि अपेक्षा कर जून रे यार नोटिफिकेशन आपने देखापी पाइबे मे कि जून रे आपर यार नोटिफिकेशन देखापी पाइबे। एथिरे देखंतु डिटेल्स कोन लिखा जायछि इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट 1407 पोस्ट इन रैंक ऑफ एसआई ऑफ पुलिस आर्म्ड स्टेशन ऑफिसर एवं असिस्टेंट जेलर 2026 आपण मानकर 1407 टी आपण मानकर एसआई आर्म्ड पुलिस एसआई रे आपण मानकर नियुक्ति आसीबो एवं स्टेशन ऑफिसर जोंटा कि फायर सर्विस रे एवं असिस्टेंट जेलर ए सब आपण मानकर नियुक्ति आसीबो। दी ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओयू ट्रिपल विल शॉर्टली कंडक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द एसआई पुलिस आर्म्ड स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस रो असिस्टेंट जेलर 2026। तापर देखंतु ए डिटेल एडवर्टाइजमेंट एलोंग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शोइंग एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसी मोड प्लान सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन ईटीसी विल बी अवेलेबल इन ओडिशा पुलिस वेबसाइट www.odishapolice.gov.in भेरी सुन। अर्थात आपर गोटे सप्ताह मध्य यार नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आपने देखापी पाइबे एवं यार जो फुल नोटिफिकेशन कौन देखापी पाइबे www.odishapolice.gov.in वेबसाइट आपर फुल नोटिफिकेशन देखापी पाइबे। एवं एथिरे जो ये जो ओयू ट्रिपल सी तरफ जो 1407 भैकेंसी नियुक्ति आसो एथिरे जो नियुक्ति आसो एसआई से जो एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसी मोड एंड प्लान सिलेबस डिटेल्स आपण आसो। पूर्वर आपर जो पैटर्न रे एग्जाम टी रही हुए तो सही पैटर्न टी को एथिरे रखी थाई पारंती नचेत चेंज करि थाई पारंती किंतु एज आपर जो क्वालिफिकेशन ए सब समान रहिबो केवल आपर एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस रे किछि चेंजेस करि पारंती। द एडवर्टाइजमेंट इज मीन्ड टू इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरेस्ट कैंडिडेट थ्रू द वेबसाइट अकॉर्डेंस विथ द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नो मैनुअल एप्लीकेशन विथ बी एंटर्ड। अर्थात आपर जो एप्लाई टी हम ऑनलाइन रे एप्लाई हेबो। ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चेयरमैन तरफ नोटिफिकेशन आज आसी। तेबे देखंतु यार जो आपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि आपर +3 पास करथिबे एथरे आपर एप्लाई करि परिबे। जानिगले एथरे आपर शिक्षागत योग्यता जदि आपर +3 पास करथिबे किमा +3 रो फाइनल ईयर वर्तमान जदि आपर चली आपर परीक्षा देबे आ गोटे मास पर तेबे आपर एथरे मध्ये आपण एप्लाई करि परिबे। एज कथा देखिबा बयस कथा देखिबा
1/1/2026 ନଚେତ୍ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ମାଗିଥାଇପାରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଏଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ 21 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ SC BC SC ST ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 28/5/33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ SC ST SC BC ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, କାରଣ କରୋନା ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଫୁଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କର OMR ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେପର୍ 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ 100ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ପେପର୍ 2ରେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 200ଟି MCQ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, 180 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପେପର୍ 3IT କେବଳ ଯେଉଁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ କେବଳ ପେପର୍ 3IT ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଗୋଟେ ରହିବ, 200 ମାର୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ, ସେଟା 180 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ରହିବ। ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସରର ଯେଉଁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 500 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1600 ମିଟରକୁ 8 ମିନିଟ୍ରେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ରେ 1600 ମିଟରକୁ ଓମେନ୍ ମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 8 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଜାମ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 3.66 ମିଟର ମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ 2.77 ମିଟର ରହିଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜାମ୍ପ। ତାପରେ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 55 କେଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଛି ଏବଂ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 47.5 କେଜି ଅର୍ଥାତ୍ 47.5 କେଜି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ମାଗିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରିଟି ରହିବ, ସାଲାରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଅର୍ଥାତ୍ 35,400 ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ'ଟି ରହିବ। ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଆନ୍ତି 55,000ରୁ 60,000 ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପୁଣି 8 ପେ ଲାଗିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଆହୁରି ଅନେକ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଜବ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।